औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जमात हफ्तों में मज़मून हमारा उर्दू अदब है, ठीक है। आज हम जो है इसमें एक नज़म पढ़ेंगे, ठीक है। वार्म अप एक्टिविटी में मैं आपसे कुछ सवालात करती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप उनके जवाबात आपको आते हैं और इस तरह से आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होता है। तो मेरा आज का सवाल है कि ज़ाहिर है हर एक का दिल चाहता है कि वो चंद मशहूर मकामात हैं, तफरीह मकामात की सैर करें, शॉपिंग करें और अच्छे अच्छे मज़े की जो है वो पकवान खाएं। तो मेरा आज का सवाल है कि आप लोग कराची में बहुत सारे होटल बहुत मशहूर हैं, लेकिन आपने कराची के चंद मशहूर खाने के हवाले से उन होटल्स के नाम बताने हैं कि जहाँ का खाना बहुत मशहूर है। और मेरा जो है आपकी एक्टिविटी है कि आप सब ने कराची के 5 मशहूर होटलों के नाम लिखने हैं और अपनी जो है मज़ेदार 5 जो डिशेस हैं उनकी जो नाम लिख के आपने मुझे व्हाट्सअप करने हैं, ठीक है। तो जी, आप में से कौन बताएगा कि कराची में चंद मशहूर जो खाने के होटल हैं वो कौन कौन से हैं? जी बताइए। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कराची के चंद मशहूर खाने के होटल। जी, उसमें है ये, आप देखो, बंस रोड फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे पोर्ट ग्रैंड तफरीह मकाम है और यहाँ पे मज़े के आपको होटल हैं, खाने के पकवान मिलेंगे। इसके अलावा बोट बेसन है, यहाँ का भी बहुत मज़े की यहाँ पे डिशेज़ होती हैं। जमजमा है। इसके अलावा बोट बेसन में आप देखो यहाँ पे मज़े के पकवान आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 2 दरिया है, ठीक है जी। अब हम करते हैं मोटिवेशनल क्वेश्चन, आमादगी के सवालात। अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि हम दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं? कौन बताएगा? जी, हम दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं। सबसे पहले हम उठते हैं तो नाश्ता करते हैं, फिर हम दोपहर का खाना खाते हैं जिसे लंच कहते हैं, और फिर हम रात का खाना। अब मुझे आप ये बताओ, हम खाना क्यों खाते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? जी, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें, एनर्जेटिक हो जाएं, काम करने की ताकत आए हमें। जी, अच्छा आप ये मुझे बताएं, जो हम शाम को खाना खाते हैं, रात को जो खाना खाते हैं, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी, उसे इंग्लिश में हम डिनर कहते हैं। यानी कि आज हम जो नज़म पढ़ेंगे उसका जो है नाम है वो भी खड़ा डिनर है। तो सबक की पढ़ाई कर लें हम सबसे पहले। जी, तो सबक की पढ़ाई हम करते हैं। बुफे दावत पे बुलवाया गया हूँ, प्लेटें दे के बहलाया गया हूँ। बुफे का क्या मतलब होता है? बुफे का मतलब होता है ये अंग्रेज़ी किस्म का खाना है जिसमें तरह तरह के खाने रखे जाते हैं और अमूमन इन्हें खड़े होकर खाया जाता है, ठीक है। और कभी बातों में उलझाया गया हूँ, कहीं कुर्सी से टकराया गया हूँ, ना आई पर ना आई मेरी बारी, पुलाव तक बहुत आया गया हूँ। कबाबों की रकाबी, जी रुकाबी कहते हैं थाली को, चीनी की प्लेट को, तश्तरी हम बोलते हैं जी। कबाबों की रकाबी ढूंढने को कई मीलों से दौड़ाया गया हूँ। बराए कत्ले कतला हाय माही, जी कतले हाय माही का मतलब होता है मछली का टुकड़ा। छुरी कांटे से लड़वाया गया हूँ। मटर की वास्ते, जबकि मटर गश्त कहते हैं सैर करने को, हवा खोरी करने को, आवारागर्दी करने को। तो आलू गोश्त में पाया गया हूँ। ज़ियाफ़त का मतलब है दावत खाना। ज़ियाफ़त के बहाने दर हकीकत मुशक्क़त के लिए लाएगा। मुशक्क़त का मतलब होता है मजदूरी, मेहनत, ठीक है। अब हम इस सबक की या नज़म की वजाहत करेंगे। जी,
اب آپ نے اس کا جو خلاصہ ہے یہ جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ خلاصہ اور مرکزی خیال جو ہے یہ آپ خود لکھیں گے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتی ہوں۔ جی پہلے ہم خلاصہ کر لیتے ہیں۔ تو خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی نظم کے جو ہے اس کو تفصیل سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس کا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، آیا اس جو نظم ہے اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ جی تو یہ جو نظم ہے یہ آپ ظاہر سی بات ہے، یہ اس کا نام ہے کھرا ڈنر، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ سید ضمیر جعفری ہیں۔ اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بوفے دعوت پر بلوایا گیا، اور اس دعوت میں کبھی پلیٹیں دے کر انتظار کرنے کو کہا گیا، اور تو کبھی باتوں میں الجھایا گیا، اور تبھی میں کرسی سے ٹکرایا گیا، لیکن مجھے کھانا نہ ملا۔ میں پلاؤ تک تو پہنچ گیا مگر پلاؤ ختم ہو گیا۔ کبابوں کو ڈھونڈتے ہوئے بھی کباب نہ ملے، پھر مچھلی کے بہانے مجھے چوری کانٹے سے لڑوا دیا گیا۔ مٹر کو ڈھونڈنے کے لیے جب میں نے کی مٹر گشت تو پتہ چلا کہ مٹر تو آلو گوشت میں ہے۔ یہ دعوت تو تھی مگر نام کی، اصل میں تو یہ مشقت تھی۔ تو یہ تھا اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو مرکزی خیال ہے، کسی بھی جو نظم کا مرکزی خیال اس پوری نظم کا جو ایک سبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جب آپ مرکزی خیال لکھیں گے، سب سے پہلے آپ نے نظم لکھنی ہے۔ نظم بریکٹ میں لکھیے گا کھرا ڈنر، شاعر کا نام لکھیں گے سید ضمیر جعفری، مرکزی خیال کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے جب ہم اپنے طور طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طور طریقوں کو اپناتے ہیں تو ہمیں اکثر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ جی اب ہم جو ہے اس کے جو شاعر ہیں سید ضمیر جعفری، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی تو سید ضمیر جعفری جو ہے وہ ضلع جہلم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام سید ضمیر جعفر حسین شاہ تھا۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا، اور عمر کا پیشہ جو تھا وہ زیادہ تر جو آپ کی عمر کا بیشتر جو حصہ تھا وہ فوجی ملازمت میں گزرا۔ سید ضمیر جعفری طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے ساتھ ساتھ سنجیدہ شاعری بھی کرتے تھے۔ ان کی سنجیدہ شاعری کا بنیادی موضوع زیادہ تر حب وطن ہے۔ کیا ہے، پاکستان کے بعد انہوں نے زیادہ تر سیاسی اور معاشرتی صورتوں کو موضوع بنایا، جس میں خالص مزاح کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں، اور ان کی شاعری کا مشہور مجموعہ مافی الضمیر ہے۔ جی تو اب ہم جو ہے اس نظم کے بند نمبر 1 پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بند نمبر 1 میں آپ دیکھیں، بوفے دعوت پر بلایا گیا ہوں، پلیٹیں دے کر بہلایا گیا ہوں، کبھی باتوں میں الجھایا گیا ہوں، کہیں کرسی ٹکرایا گیا ہوں، نہ آئی پر نہ آئی میری باری، پلاؤ تک بہت آیا گیا ہوں۔ تو اس کا جو حوالہ ہے، یہ نظم آپ کی سریر خامہ کی کتاب کھرا ڈنر سے لی گئی ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ سید ضمیر جعفری ہیں۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر میں آپ لکھیں گے اس بند میں شاعر بوفے ڈنر کا حال احوال بتا رہے ہیں۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں ہم۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بوفے دعوت نے بلایا اور میرے ہاتھ میں پلیٹیں دے دیں اور کہا کہ آپ انتظار کر رہے، ٹھیک ہے؟ کبھی لوگ مجھ سے باتیں کرتے اور وقت گزرتا جاتا اور کبھی میں کرسی سے ٹکراتا ہوں۔ میری باری ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں جو کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں، پلاؤ کے لیے ہاتھ بڑھانے لگتا تو کوئی اور لے لیتا، ٹھیک ہے؟ بند نمبر 2 ہے، کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو کئی میلوں سے دوڑایا گیا ہوں، برائے قتلہ ہائے ماہی چوری کانٹے سے لڑوایا گیا ہوں، مٹر کے واسطے جب کی مٹر گشت تو آلو گوشت میں پایا گیا ہوں۔ جی تو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ اس بند میں شاعر بوفے دعوت میں ہونے والی جو ہے وہ مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے کہ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ کبابوں کی پلیٹ ڈھونڈنے کے لیے مجھے ادھر ادھر دوڑایا
मगर प्लेट हाथ न आई। मछली के टुकड़े को काटने के लिए छुरी और कांटे से लड़ाया गया। मटर को ढूंढने के लिए जब इधर उधर घूमा तो मटर मुझे आलू गोश्त में ना मिला। ठीक है, अब हमारा जो शेर है, ज़ियाफ़त की बहाने दर हकीकत मुशक्क़त के लिए लाया गया हूँ। इसका जो पस मंज़र है उसमें हम ये लिखेंगे कि बुफ़े दावत के मायने सिर्फ़ और सिर्फ मुशक्क़त है। और इसकी तशरीह है कि इस शेर में शायर कह रहे हैं कि दावत के लिए मुझे बुलाया तो क्या, मगर नाम की, असल में तो अपने काम करवाए। ठीक है, यानी कि कुछ भी ना उन्हें हासिल हुआ। जी, अब हम इसके मशकी सवालात की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस सबक के अहम नुकात। बुफ़े दावत का हाल अहवाल का जिक्र है इसमें। अपने तौर तरीके फरामोश करके दूसरों की अपनाना बेवकूफ़ी है। मगरबी तरीके को अपनाने में क्या मुश्किलात होती हैं। खड़े होकर खाना खाना और बातें करना आदाब के खिलाफ है। जी, अब इस जो है नज़म जो है हमारी, इसके मायने देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है हमारे पास रुकाबी। रुकाबी किसे कहते हैं? रुकाबी का मतलब होता है प्लेट। कतला हाय माही, यानी कि मछली का टुकड़ा। मटर गश्त, मटर गश्त कहते हैं सैर करने को। ज़ियाफ़त, दावत को कहते हैं। इसके बाद है मुशक्क़त। मुशक्क़त का मतलब होता है भी मेहनत करना। ठीक है, इस तरह से ये अल्फाज मायने आप लोग कर लेंगे। जी, अब आपने जो है वो ये जो सवालात हैं इनके जवाबात देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है कि बुफ़े दावत से क्या मुराद है। ठीक है, तो आपने इसका क्या जवाब लिखना है कि बुफ़े दावत से मुराद है कि मैंने आपको पहले इसका मतलब भी बताया था कि आप लिखिएगा एक अंग्रेज़ी किस्म का खाना जिसमें तरह तरह के खाने रखे जाते हैं और अमूमन उन्हें खड़े होकर खाया जाता है। अब खाना हासिल करने के लिए शायर को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। जी, तो खाना हासिल करने के लिए शायर को बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। इसमें आप लिखोगे कि वो हाथ में प्लेटें लेकर बैठा रहा और इंतज़ार करने लगा। ठीक है, और उसकी बारी ही नहीं आ रही थी, और जब वो अपना जो है कुछ लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तो उससे कोई और ले लेता। ठीक है, इसी तरह से फिर वो जो है अपनी जो है खानों की प्लेट को ढूंढने के लिए वो इधर उधर दौड़ा, मगर उसे प्लेट हाथ ना आई। फिर उसने मछली की टुकड़े को कांटे के लिए काटने की छुरी और कांटे से लड़ाया, लेकिन उसको कुछ वो भी ना मिला। फिर उसको मटर ढूंढने के लिए कहा गया तो उसे वो आलू गोश्त में ना मिला। ठीक है, यानी कि उसने इसमें सिर्फ जो है वो मुश्किलात का से गुजरा, लेकिन उसे हासिल कुछ भी ना हुआ। नज़म के आखिरी शेर में शायर ने किस बात का इज़हार किया है? तो नज़म के आखिरी शेर में शायर ने इस बात का इज़हार किया है कि दावत के लिए तो मुझे बुलाया गया, मगर नाम की, असल में तो अपने काम करवाएगी, कुछ हासिल ना हुआ मुझे। तो आपने ही इस नज़म के अशार को, सवाल नंबर 4 जो है हमारा, कि नज़म के अशार को मद्देनज़र रखते हुए किसी ऐसी दावत का हाल लिखना है जिसमें आपको भी ऐसी सूरत हाल से दो चार होना हो। तो इस तरह से आपने भी अपने अल्फाज में अपनी खुद से ये लिखनी है। उसके बाद घर के खाने में और दावत खाने में क्या फ़र्क होता है? जी, घर के खाने में और दावत के खाने में तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। घर का खाना जो होता है उसमें जो है वो हर तरह की सफाई सुथरे का ख्याल रखा जाता है, लेकिन दावत का जो खाना वो होता है वो चटपटा होता है, लजीज होता है। ठीक है, और वो जो है उसको बनाने वाले बड़े बड़े शेफ़ होते हैं, और घर में ज़ाहिर अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हैं, तो उसमें जायके में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जी, तो प्लेटें देखकर, अच्छा इसमें हमने नज़म के इशार को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो है वो पहला है,
پلیٹیں دے کر، تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ بہلایا گیا ہوں. کہیں کرسی سے، تو یہاں آئے گا ٹکرایا گیا ہوں. نہ آئی میری باری، کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو. مٹر کے واسطے جب کی، کیا کی تھی؟ مٹر گشت. مٹر کے واسطے مٹر گشت، تو ضیافت کے بہانے در حقیقت. اس طرح سے آپ یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی بچوں، اب آپ نے مندرجہ ذیل جو الفاظ ہیں اس کے متضاد لکھنے ہیں. جیسے اب جو ہے یہ آپ خود کریں گے، میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں. جیسے ہم بولتے ہیں کم، زیادہ. شاید ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کا ہمیں مکمل اندازہ نہیں ہے، شاید کا ہم کیا ہوگا متضاد؟ یقین. ٹھیک ہے. اسی طرح تحسین ہے، فارغ، مفید، تازہ، حاضر. ان سب کی جو ہے بیٹا آپ نے خود متضاد بنانے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ یہ مجھے نہیں میسج کر کے مس آپ بتا دیں، آپ بتائیں نہیں. اب آپ نے اس کو خود کرنا ہے تاکہ آپ کو خود سے آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھتے ہیں. مترادف جو ہیں ہمیں کہتے ہیں ایک جیسے جو ہے معنی کو لکھنے میں الگ ہوتے لیکن جو ہے ان کے مطلب جو ہے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے ہم جسم کا کیا مترادف ہوتا ہے؟ بدن. اناج کا گیہوں، پلیٹ کا رکابی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے ماہی، مشقت اور ضیافت حقیقت کے جو ہے وہ آپ نے مترادف اس طرح سے بنا لینے. تو پیارے بچوں، آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور تمام کام جو آپ ساتھ ساتھ آپ لوگ کریں. اور جب آپ کو میں ہوم ورک دیتی ہوں یا آپ کو ورک شیٹ دیتی ہوں، فوراً سمجھ کر کے دکھائیں. اپنے انڈیکس کمپلیٹ کریں اور پورا پراپر وے میں آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے بلند خوانی کرنی ہے، اپنے سبق کو سمجھنا ہے. اس کے بعد اس کے اہم نکات، الفاظ، معنی، سوال جواب، خالی جگہ، پھر جو کچھ آپ کے ایکسرسائز میں ہے اسے نہایت ہی نیٹ اینڈ اچھے انداز میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ